ଗଲେ ରେ ପୁଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ଗଲେ ରେ ପୁଅ ନିବା ନିବି କରିଦେବି। 11:30 ରାତିକି ତୁ ସଜାଡୁଛି ଯେ ଆଇରନ୍ କରୁଛି ମୋର। ଏଟା ମୋର ହଉଛି ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇରନ୍ କରିଦେଲି ତମେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦଉଛ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରା ଅଧା କିନି। हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ आशा करा अपन समस्त बहुत भल से मोर न्यू फ्रेश ब्लॉग को अपन समस्त स्वागत। तो जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छे सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ बेल आइकन जाए क्लिक कर दिखाँ एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आप सागे सागे पाइबे। तो निहती आपने जानते 5-6 दिन है किसी ब्लॉग मुझे अपलोड करनी तो टे अलग कम व्यस्त रही थी मैंने अलग कम कौन झील टे भल नाला से मेडिकल घर एमती व्यस्त रही थी एपटे हॉस्पिटल ड्यूटी जहाँकि टे टाइम मिल ना ब्लॉग करने तो निहाती एवं ब्लॉग दवा पूरा स्टार्ट करदेवी निहाती आप देखिए बर्तमान आज कार्यक्रम कौन कौन रही आपण मैंने आज जेपर्यंत मोर गोटे एबे गोटे मैरेज ब्लॉग सब रही आज से मैरेज ब्लॉग पर्यटन पूरा देखिए कौटी जाऊँगी कौन करुँची तो निहाती ए ब्लॉग सीक्रेट आप जापर ये पहुँचला जानवे कुआड़ जाऊँगी कौन करुँची निहाती बर्तमान चलते स्त्री कौन कर देखा आउ कौन एत एक्साइटेड अच्छा आज माने जो साजसजी कर कौन निहाती ब्लॉग देखले आप जापर। तो बर्तमान देखा चलते श्री कौन कर। तो फाइनाली देखो राति बर्तमान झील शोला तो सब जिन सब सजासजी हो नुआ ड्रेस पैंट सब आसी सब मैरेज को जावाई एपटे आउ कि आयरन श्री कर कौन भौणी मैरेज को जावाई पूरा रेडी। यहाँ को आखिरे आखि निद है सेपटे लगेज देख तू आई तक सजेबू काली सकाଳେ उठिकी सब जीवार अच्छी सब सब मार्केटिंग होता किंतु करनथली एक्चुअली कौन पे करनथली निहाती आपको जनइबी गोटे गोटे सब आयरन करुचु आयरन कला पर सब रेडी करूँ देखिए निहाती पैकिंग करूँ कौन कौन सर एटा एटा दे दौन एटा एटा बटम दे दियो एटा तो भौणी मैरेज को जावाई केते खुशी देखु। हाँ से राति आसिक 11:30 ये सजा सजी सबू एपटे आयरन दिया सरुनी देख लो के झाड़ भाड़ सब बाहरी पड़ा ये का भौणी मैरेज को जीवे माने आखि निद माने कौन कहते जोटा कौन निद हजि खाली गले केमती कौन सब कौन ओए कौन मेहंदी सेरेमनी हल्दी सेरेमनी आउ मैरेज माने धूमधाम करेंगे निहाती आपण मैंने ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू करेंगे लास्ट जिते सब मोर वीडियो हम निहाती जेहेतु बहुत दिन मु ब्लॉग पकई ना दीर्घ 7-8 दिन है तो मुझे क्लारिफिकेशन दे दूसरी झील देह भल नाला मेडिकल एडमिट होता तो से बहुत टेंशन थी एपटे हॉस्पिटल ड्यूटी एपटे सेपटे पूरा मुंड जाम तो से भिडियो टे पकई पार नी तो ये माने एपटे गाँव में सान भाई जनकर तार मैरेज थिला 2-3 रे तो आप रिलेटिव जड़े नानी आम से चलीगले तार भी मैरेज ये नानी का तीर्थरे हो तो मुझा मैरेज भी जापरूना रिसेप्शन किंतु कथा रही जी किंतु नाना का मैरेज को निहाती देवा पड़े ना ये जो भौणी जाकर ना जानते रणचंडी हरितंडव कदे मो पे पड़ो तेणु भौणी कथा कि भौणी मैरेज जेहेतु जावाक पड़े नगले कौन कर रणचंडी माने आम जीवु 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 व्यस्त हनी देखना के अरे जीवन के जीवा नाना बा मत कहते काने काने तुम न आसो डांसटा हे केमी जमी मत खाइबे हाँ से माने चाहून कौन कह कहते तुम कहीं कौच मो भौणी मैरेज को जीवनी तुम मन रखी था तेणु जुआड़े जा कैनसल हो किंतु
ବାପା ବାପା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାହାଘରକୁ ତ ଅଧିକ କୋଉଠି ଥିବି କି ନାହିଁ, କାମ କରୁଥିଲି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ହଉ ଧୀରେ ସ୍ଥିରରେ ଟିକେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସଜାସଜି କର। ଯିବା ତ କହିଲି ଆଉ କାହିଁ କେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ସାଢେ କରୁଛ? 11ଟା ରାତିକି ତୁ ସଜାଡୁଛି, ଯୋଉ ଆଇରନ୍ କରୁଛି ମୋର। ଏଟା ମୋର ହଉଛି ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇରନ୍ କରିଦେଲି, ତମେ ଟିକେ ସଜେଇ ଦଉଛ କଣ ନା? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରା ଅଧା କିନି କାମ ବେଳ ଅଧା। କାମ କଲାଟା ଅଧା, ମାନେ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ। ଏଇଟା କଣ ଠିକ କଥା କି? ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ନାଇଁ, ଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ଏ ଜିନିଷ ତକ ମୋର କି? ଏ ଯଦି ଜିନିଷ ମୋର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଭାଷଣ ମାରୁଛ କଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଜେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖାଲି ଫୋନଟା ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲଗ ନ କରିବୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି, ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ମାନେ ତମ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି କରିଦେବି, ନହେଲେ ତମକୁ କିଛି ଆଗକୁ ଏଇନା ତମ କାମଟା ଅଛି ନା, ଏଇନା ମୁଁ କହିବି 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 ଆଚ୍ଛା ମତେ ତ କହିଛି ଯୋଉ ମେହେନ୍ଦୀଟା କରିଦେବା ପାଇଁ, ଦେଖି ଦେଖି ମୋଟା କେମିତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା ଯେ, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେନି, ଏବେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା। ସିଏ କହିଲେ ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦୀ କରିଦେବ। ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଥୋଇଦେବ। ବ୍ଲୁ ପେନ୍ଟା ପରେ ଏଇଠି ଥୋଇଛି, ଏଇଠି ବି ଆଇରନ୍ କରି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ତମ ହାତରେ ଯଦି ମୁଁ ମେହେନ୍ଦୀ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋ ଜିନିଷ ଟିକେ ଚଉଥ ଥୋଇଦେବ। ଆଇରନ୍ 2-3ଟା କରିଦେଲେ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଆସିକି ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ୟାର ଭିତରେ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିବ ଟି, ସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ରେଡି କରି ସବୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ମୋର ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ଜୋରେ। ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସଜାସଜି କଲେଣି। ଭଉଣୀର ମ୍ୟାରେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର କପୁଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ନିହାତି ତ ଦେଖିବେ ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ମୋ ଶିଷ୍ୟା, କ'ଣ କହୁଛ? ତେଣୁ A to Z ଶିଖିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହୁଛ? Stop your mouth on your pocket. এই ଟି ସାର୍ଟ ପକେଟ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସଜାସଜି କରିବୁ। ଆଉ ନିହାତି ଆମେ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ। କୁଆଡ଼େ ନିହାତି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ନିହାତି ତ ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦୀ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମେହେନ୍ଦୀର ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେହେତୁ ଡ୍ୟୁଟି କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି ବହୁତ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆପଣ ମୁଁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛି ହେରି, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବେନି। ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ତ, ମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେନି, ଖାଲି ମେସେଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଦେବି, ନା ଆଇ ଆମ୍ ବିଜି ଇନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି, ତ ଡୋଣ୍ଟ କଲ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓନ୍ଲି। ବାହାର କରିକି ଦେଲ। ହେଲା ସବୁ ସଜାସଜି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ବସିକି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି? ଓ ମୁଁ କହିଦେବି କାଲି ସକାଳେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ଇଏ ନେଇଥିବ ଚଷମାଟା କ'ଣ ଝିଅର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆରଟା? ହେଇଥିରୁ 3ଟା। ହଁ, ହେଇଥିରୁ 3ଟା। 3ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେଟ୍ କରାହେଉଛି ସବୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଝିଅ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ଏତକ। କ୍ଲିପ୍ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବ ତା ଖେଳ ନା କ'ଣ ଜାଣେ ସବୁ। ଓହୋ, ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ କେତେ ଦେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥୋଇଛ ଦେଖି, କ'ଣ ମଣି ପୁଟୁଳିଆ କ'ଣ ସବୁ ଥୋଇଲଣି ସେଥିରେ? ଚୋର ଲାଗିଛି ଯଦି। ହଁ, ଚୋର ଲାଗିଯିବେ। କ'ଣ ରଖିଛ କି? କ'ଣ ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ପାଲା ଲାଗୁଛି ଭଉଣୀ ବାହାଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଛି ତମକୁ କରିବାକୁ, ତମେ ତ ତମ ଆଡ଼ୁ କରୁଛ, କହିଲେ ଦିଅ ମୁଁ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ କର ବୋଲି।
ଏଇନା ଆଇରନ୍ ଦେଲା ବେଳେ କେତେ କଥା କହୁଥିଲ ଟି ଜାଗା ମଜା କର ନାଞ୍ଚୁଛ କ'ଣ ଏଇନା ତେଲଉଛ ହଉ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କରୁଛୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ କୁହ ତ ଶ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେହେନ୍ଦି ଚାଲିଛି କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ କଲେ ରେ ପୁଅ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କଲେ ରେ ପୁଅ ନିବା ନିବି କରିଦେବି ମୁଁ ଏଇ ଡାଳିଟାକୁ ହଁ ପାଣି ଢୋକି ସାର ଇଆଡ଼େ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଏ କଥାଟାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ମାନେ କଥାଟା କେତେବେଳେ ଗଲେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆରେ ପୁଅ ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କରିବା ମୁଁ ପୁରା ନିଭା ନିଭି କରିଦେବି ଶୁଣ୍ଠା ହେଇଗଲେଣି ହଉ ଦେଖା ଆହୁରି ପାଣି ଅଛି ତମେ କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଛି ଡାଳି ଫାଳି କ'ଣ ନା ଆରେ ପୁଅ ଯଦି ମୋର ଏମିତି କଲଣି ଯଦି ମୋ ମନ ନ ପାଏ ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ନିଭା ନିଭି କରିଦେବି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ଧର ଦେଖା ଯାହାହେଲେ ଗାଧେଇ ପଇଲି ଆରମ୍ଭରୁ ଇଏ କ'ଣ ମା ଗେନ୍ଦରେ ହେଇଗଲା ଲୋ ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ ମୋଟା କରିଦିଅ ଏଇଟା ମୋଟା କରିଦେବି ତ ଦେଖାଉଛି ଭିତରୁ ଟିକେ ରମ୍ପି ଦିଏ ଖାଲି ଭିତରକୁ ଟିକେ ଫାରୁଡ଼ାରେ ରମ୍ପା ହବ ଫାଉଡ଼ା ଫାରୁଡ଼ା ଫାରୁଡ଼ା तो फाइनाली श्रींकर राइट हैंड रे करदेली छोटिया डालीटे बुढ़ा लोक हेले कौन करी देखले कौन कमेंट देवे केमती कौन मुझे जानी हाथ सीधा करना पुणी पड़े बुढ़ा कौन कर एमती कौन चूड़ी पिंधे बड़े स्टाइल मार सुन पुणी गाड़ी चूड़ी रेडी देखले केमती लगुच कमेंट करी कहे बोल देखु आउ से राइट हैंड मतलब निद जोर लगिलानी श्री हाथ में मेहंदी राति अधे फाइनाली मु राइट हैंड रे माने राण हाथ रे करदेली गोटे टाइट लगिलानी सी बर्तमान तांकर
जादू देखा आरंभ कर देइछंती तांकर हाथ रे कलाकार बायणी बेबी मत सोई पड़ी चलो सोई पड़ा सकाल उठले फोन देखा एपटे लगेज को पूरा रेडी है भितर रेडी कर रखा काली कौन कौन सब सब पड़ी सब एपट सेपट सब पड़ी आयरन सब जाइए सब पड़ी काली मॉर्निंग रू सब सजासजी हम आ बेबी पूरा शुई पड़ी पूरा मसला भितर ये बैग भी किसी जिन थुआई तो दुईटा लगेज जीव दुईटा लगेज सब जिन पतर थुआई ये सब पूरा पड़ी सब पिना हम जोड़ा जीव पूरा आज तो यही छोटिया ब्लॉगटा कर नेक्स्ट मॉर्निंग रू कौन ब्लॉग स्टार्ट हो देखिए तो आज ब्लॉग यदि आपको भल लगी था लाइक कमेंट शेयर करने सहित जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा जेन सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ और बेल आइकन क्लिक कर दिखाँ एमती नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आप पाइबे तो आज ब्लॉग पे आपण गुड नाइट।